Laki ng squid niyo. 이거는 레드고 네, 믹서. 빨간색. Here it is. 안녕하세요. 감사합니다. 레드가 네. 이거요. 믹스 여보. 이거 아니야, 이거는 레드고 이거는 한라봉. 네, 믹서. 빨간색 and halabo. 이거 한번 먹어볼까? 이거 Wow. 한번 먹어보자. Galing tong ano. 이거는 한라봉, 이거는 레드고. 네. Galing to guys sa Jeju. Sa sister-in-law ko. Ayan. Here. Libre na naman kami. 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다, 형님. Ayan, nakalibre kami.
요. 응? 부침개. 부침개 감자도 했어? 감자. 감자 갈았어? 믹서기에? 어때? 감자 투나. 믹서기에 갈았어 감자? 감자 투나. 어때요? 맛있어요. 우와. 잘했어요.
Wala, lakas na. Tirin. Puti na yung ano. Girl. Ikaw ganun na ba may ayo? Sao? Ke? Kinit? Tangmyon? Sesame? Igo? 홍합. Mo? 홍합. Kongo? 홍합. English o book? Oyster. 오이스탄이야 나. Tok iso? 응? Tok iso? 응. 이렇게 해. 이렇게 해. 고기 이렇게. So, seafood siya guys. Kasi may shrimp siya. Meron siyang clams ba to sa English? Ito, kalbi, pork kalbi. Ito, ano ba to sa English? Clam, oyster. Tapos, ito, shrimp. Tapos, meron ditong ano, crab. Ayan, crab. Igo yung buol mayayo. 4만 원. Sama na, ito shrimp ba? Kasi ito yung crabs. Oh, hindi ako marunong kumain ng crabs. Yun lang. 내일 사 먹어. Oh my god. Yum yum. Yummers. Kain tayo guys. 매워 안 매워? 안 맵지? Kanchanayo. Grabe, paano namin kakain lang? Dami. Ganito ang servings dito sa Korea. Malalaki talaga. So talaga mga ano. Mani mogo. Mani mogo yogo. 자, 넘어가. 오케이. 뭐야? Ito yung I like. 어? 이것도 왈라이트. Iko I like. 어. Igo man yogo. Igo meri mula mag. Thank you. 우리는 뭐 Laki ng squid niyo. Oh, wow. Yun yung kamay niya, kagalaman niya. Gulay na lang siya. Saka sauce. Ayun lahat ng ano. Mga karne lang. Thanks for watching! Like, comment, and subscribe! Love you all! Mwah!